आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार काल तुमी पळयलें भारतीय जनता पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवालजी हांचेर कसले कसले आरोप केले, अपशब्द उलयले आनी जे कोर्टान रिक्युजल केसाचे प्रोसिडींग जाल्ली आनी जे वर्डिक्ट आयिल्ले ताज्या बद्दल लोकांक मिसगायड करपा खातीर एक प्रयत्न केलो. सो सगळे गोंयकार जाणा ही जी लिकर स्कॅम केस म्हणून भारतीय जनता पार्टीन आनी मोदी शान एक येदे व्हडलें षडयंत्र केल्लें आनी सगळे जे आमचे लिडर आशिल्ले टॉप लिडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी इन्क्लुडींग सिटींग चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवालजी ह्या केसीच्या निमतान तांकां जेलीन घाल्लें. नॉट आफ्टर ट्रायल, आफ्टर बींग डीम्ड गिल्टी, पूण जस्ट प्री ट्रायल अरेस्ट करून तांकां 2-2 वर्सां 6-6 म्हयने जेलीन घाल्ले. ही जी षडयंत्र आशिल्ली ही 9 मार्चाक ह्या वर्साची एक्सपोज जाली आनी कशा तरेन एक्सपोज जाली ती सगळ्या गोंयकारांनी आनी सगळ्या भारतीयांनी पळयलें. ज्या रावस कोर्ट एव्हेन्यून जजमेंट दिलें हें एक 600 पेजीचें जजमेंट आशिल्लें आनी इट वॉज सच अ स्ट्रॉंग जजमेंट आनी हें जजमेंट वॉज नॉट आफ्टर अ ट्रायल. हें ट्रायल सुरू जावच्या पयलींच ह्या जजान ह्या केसीक भायर मारलें आनी सांगलें दीस केस इज नॉट इवन फीट टू बी हर्ड इन द कोर्ट. आनी तांणी सांगलें, एकूच मिनीट पात्रांव, तांणी सांगलें की not only is this case not fit to be heard in the court, they ordered investigation into the CBI officer who had created this charge sheet. He itli faltu charge sheet, on what basis this person created this story. आणि आमच्या सगळ्या लिडरांक तांणी ह्या केसींच्यान डिस्चार्ज केले. एक्विट करूंक ना, डिस्चार्ज केले. म्हणजे एक्विट केन्ना जाता जेन्ना ट्रायल्स काबार जाता आनी कोर्ट म्हणटा की एविडन्स कमी आसा किंवा आनी कितें हें आसा तेन्ना एक्विट जाता. पूण ही केस कोर्टान सुद्दां येवंक ना आनी कोर्टान ट्रायल जावच्या पयलींच भायर मारली ती, तांकां डिस्चार्ज केले सगळ्यांक. आनी ऑफकोर्स जेन्ना ह्या कोर्टान ही ऑर्डर दिली, जी CBI आशिल्ली तांणी वयल्या कोर्टान गेले, हायकोर्टान, टू अपील दीस ऑर्डर. आनी ही जी 600 पानाची ऑर्डर आशिल्ली, this was stayed by the High Court judge Madam Swarnakanta Sharma within 5 minutes. He order actually upload suddha जावंक नाशिल्ली जेन्ना she heard that CBI appeal against this order. ही ऑर्डर अपलोड सुद्धा जावंक नाशिल्ली आनी 5 मिनिटांनी तेणी ही ऑर्डर स्टे केली आनी शी ऑल्सो स्टेड द प्रोसिडींग्स अगेन्स्ट द CBI इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. सो हातून जेन्ना ही केस तिजे कडेन गेली तेन्ना आमचे लिडर श्री अरविंद केजरीवालजीन एक रेक्युजल एप्लिकेशन घालें. आतां रेक्युजल म्हणजे कितें तें सगळें तुमकां एक्चुअली आमचे एडवोकेट सांगतले, पूण इट वॉज बेसिकली टू से दॅट, टू टेल द जज मॅडम स्वर्णकांता शर्मा दॅट ही डज नॉट एक्सपेक्ट जस्टीस फ्रॉम दिस कोर्ट एंड दॅट द केस should be heard by a different judge. हाका रेक्युजल म्हणटा, where the judge themselves says की I am recusing myself because of some conflict of interest, ज्याच्या खातीर ती केस आयकूंक जायना, खंयच्या तरी दुसऱ्या हातून आयकूंक जाय. हातून ताणी 2 रिजन्स दिले वाय ही फेल्ट दॅट he would not be given justice in this court, or he would not be given a fair hearing in the court. पहिले ताणे रिजन दिले की there is a conflict of interest. ही जज जी स्वर्णकांता शर्मा आसा तिची 2 भुरगीं, एक चलो आसा आनी एक चली आसा, दोनूय आदवोगाद आसा आनी व्हेरी गुड, बट दे आर ऑल्सो empaneled as government lawyers working under the same Solicitor General Tushar Sharma who was opposing this recusal application in front of Swarnakanta Sharma. म्हणजे स्वर्णकांता शर्माच्या भुरग्यांचो बॉस जो आसा was opposing this recusal application of Arvind Kejriwal ji. आता तुम्ही जाणा की गव्हर्नमेंट लॉयर जे आसा आनी स्पेशली हायकोर्ट आनी
सुप्रीम कोर्टाच्या लेवलाचेर सादेपणान मेळना, खूप इन्फ्लुएन्स लागता. आणि हो जो तुषार शर्मा आसा, ही वॉज इन चार्ज ऑफ डिसायडिंग हाऊ मेनी केसीस गो टू विच गव्हर्नमेंट लॉयर, वॉट इज द अमाउंट टू बी पेड, सगळे हाज्या हातान आसता. आणि इट इज अ फॅक्ट की जो तिचो चलो आसा मॅडम स्वर्णकांता शर्माचो चलो, ताका सगळ्यांक चड केसीस मेळटाल्यो एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर. त्या भायर जशें सांगलें, हे जे अपॉइंटमेंट्स आसता दे आर सपोज टू बी ऑन मेरिट, पूण ते कशे अपॉइंटमेंट जातात, एम्पॅनलमेंट जाता ते तुम्ही सगळेच जाणा. इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट की ही जी दोनूय भुरगीं जी आसा, they were empaneled on the high court panel on the same day. दोगूय एकाच दिसा एम्पॅनल जाली. Not just that, both of them were again empaneled on the Supreme Court panel also on the same day. अशे कोइन्सिडन्स आसूंकूच शकना. आणि ती त्या पॅनलाचेर कशे पावले म्हाका दिसता एवरीबडी नोज. सो हें एक कारण आशिल्लें जे अरविंद केजरीवालजीन सांगलें, दॅट बिकॉज देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, योर चिल्ड्रन are under the direct control of the opposing advocate here working for the government who has filed this case against me, and it has been proven that this is a political case. I believe that I will not get justice in the court. So हे एक reason ताणी दिले. Second reason ताणी दिले was that RSS जी आसा तांची एक एडवोकेट्स विंग आसा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद म्हणून. ती तांची एक लॉयरांचे एक ग्रुप आसा, एडवोकेट्सांचे ग्रुप आसा. आणि ह्या एडवोकेट्साच्या ग्रुपाच्या फंक्शनांनी ही जस्टिस मॅडम स्वर्णकांता शर्मा एज चीफ गेस्ट म्हणून खूबदां गेल्ली आशिल्ली. एकदां आनी दोनदां न्ही, कमीच कमी 4दां पब्लीक फंक्शनान गेल्ली आशिल्ली. प्रायवेट फंक्शनान गेल्ली जाल्यार आमी नको, पूण पब्लीक फंक्शनान 4दां गेल्ली ती. आणि सिन्स अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी are against the political ideology of the RSS and the BJP, ताणे सांगले की we do not expect to get a fair hearing in this court. So ही दोन मेन कारणां आशिल्ली because of which अरविंदजी filed a recusal application. आता पयर त्या recusal applicationाचे verdict आयली, and the judge, Justice Madam Swarnakanta Sharma gave herself a clean sheet and said that I am not biased and I will hear this court and I will not recuse me. And that is fine. That is her prerogative. आम्ही जे कायद्यान बसताले ते आम्ही ऍप्लिकेशन केले. She decided against it and that was the end of it. पूण कालच्यान भारतीय जनता पार्टी खूप खोशी जाल्या, जशे की अरविंदजी आता परत जेलीन वतलो अशें तांकां कितें तरी खात्री आयिल्ल्या भशेन इतले ते सामके सेलिब्रेशन करपाक लागले. आणि गोंयानूच न्ही, दिल्लीनूच न्ही, देशभर तांच्या सगळ्या लिडरांक ट्वीट करपाक लायले. गोंयचे सुद्धा कितलेशेच मिनिस्टरांक आनी लिडरांक पयर ट्वीट करपाक लायले की अरविंद केजरीवाल असो, अरविंद केजरीवाल तसो, तो आता केस ताजी हल्ली, ताका आता दाखयतले, असले सगळे ट्वीट करपाक लागले. आणि काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली भारतीय जनता पार्टी, तातूंत तर डायरेक्ट अपशब्द वापरून कित्याय कितें लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो. आमदार बाब कृष्णा दाजी सालकार तशा लेवलाच्या मनशान सुद्धा बुली असे शब्द वापरून, ड्रामेबाज असले शब्द वापरून दिशाभूल करपाची प्रयत्न केलो. तिका चीफ जस्टिस केलो मॅडम स्वर्णकांता शर्मा. शी इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट, शी इज जस्ट अ जज ऑफ द हायकोर्ट, शी इज नॉट चीफ जस्टिस. सो कसले कसले फॅक्ट्स घालून आणि असे म्हणपाचो प्रयत्न केलो की ती लेडी जज आशिल्ली म्हणून ताजेर तिका आमी टार्गेट केले, असले सगळे नाका आशिल्ले दिशाभूल करपाचे प्रयत्न केले. सो आम्ही पहिली म्हळ्यार हाजो निषेध करता आणि आम्ही सांगूंक सोदता की इट इज भारतीय जनता पार्टी अँड भारतीय जनता पार्टीज एजन्सीज की जेन्ना तांकां दिसता की खंयचे जजमेंट तांच्या फेवरान वचचे ना, तेन्ना दे यूज ऑल द रॉंग मेथड्स टू ट्राय अँड मिसयूज द लॉ. फॉर एक्झाम्पल आमचे जे सत्येंद्र जैन आसा तांची एक बेल हियरिंग आशिल्ली एका लोअर कोर्टान. त्या लोअर कोर्टाच्या जजान ईडीक फक्त विचारले व्हॉट इज हिज क्रायम, वाय हॅव यू अरेस्टेड हिम, ताका बेल कित्याक दिवची न्ही, इतलेच विचारले. हो प्रश्न करतकच ईडीक इतलो भंय दिसलो की हाका बेल मेळटली आनी हो सुट्टलो म्हणून.
they went to another court and applied for a transfer of that judge.